Naam, karibuni ndugu watazamaji wa channel yetu ya Mwana Weka ya TV kwenye kipindi cha siasa ya leo, ambapo tunazungumzia siasa hasa wakati huu government ya Kongo bado haijapangwa vizuri, na leo tuko na fursa ya kuwa na bwana Ibunga Mark Edouard ndani ya studio hii. Mwandaji wa kipindi hichi mimi naitwa Roger Sekwa Rafael, nyuma kamera unakuwa na GBM. Endelea pamoja nasi, na kila wakati nakuwa nakikuomba mbele ya kwanza kipindi unajiabone kwanza na kuwa na partage information zetu na vipindi vyetu kila wakati, ambao tunakuwa kuendelea kukuletea mambo mazuri hii ambayo ni ya muhimu sana kwa kama vile mzalendo ambao unapendelea kujua kuhusu siasa ya Kongo. Na leo tutazungumzia kuhusu mada ambayo inazungumza kuhusu siasa ya leo, ambayo tunazungumzia kuhusu discours ya chef de l'etat, rais wa nchi Felix Tshisekedi, ambaye amezungumza kwamba inatakiwa kuikaa kwenye mazungumzo na magaidi wa M23. Tukumbusha kwamba ni zaidi ya miaka zaidi ya 2 ambapo magaidi wa M23 wanakamata vijiji kama vile Bunagana, Kibumba na mingine tofauti huko jimboni Kivu ya Kaskazini, tukiwa mashariki mwa Kongo. Na vile vile ukiangalia mbeleni hapo, rais wa Kongo Felix Tshisekedi wamejelekeza kwenye mazungumzo ambayo ilikuwa ikiandaliwa na rais wa Angola huko Addis Ababa huko Ethiopia. Amezungumza kwamba mimi siwezi kusalimiana na rais Paul Kagame, na vile vile kusalimiana na kupiga hata picha ya familia pamoja na rais Paul Kagame, na akazungumza kwamba huenda suluhisho pekee ni kupigana kwa vita ili amani rudie mashariki mwa Kongo. Nini wafanya siasa wanaweza kuzungumza kuhusu hayo? Na tuko na bwana Ibunga Mark Edouard ambaye ni mwalikwa wetu wa siku ya leo. Bwana Ibunga Mark Edouard, ujambo na karibu ndani ya studio ya Mwana Weka ya TV. Sawa, nashukuru sana journaliste. Na karibia na nashukuru kwa aliko. Ndio, asante sana. Tunajua kama huko mwanamemba wa chama cha Ensemble pour la République yake Moise Katumbi. Kwa upande wenu mnaonaje kuhusu discours ya chef de l'etat baada ya kuzungumza kwanza huko Ethiopia kwamba hawezi wakaongea wakakala kwenye meza ya mazungumzo na magaidi, lakini hapa siku zilizoisha ni kwamba inatakiwa mazungumzo. Mnaonaje hayo mambo? Je, itakuwa na tatizo gani na ina muhimu gani? Vraiment hiyo conteste yenye unasema tuliona avant ma election ye president Felix alikuwa anatoa discours ya kusema ke eko tayari kwa kupiga M23, na kitu yenye tuliremarke sie comme parti politique ya Ensemble ilikuwa ke president Felix alikuwa anapenda kufanya tu ni campagne électorale. Mais ce n'est pas possible un président de la République kama anapenda conquérir fasi wala libérer fasi, anapasha préparer ba militaire, na préparer ba militaire ni kuangalia solde yabo. Comment ça fait-il que un militaire anaenda ku front anapokea moins de $100? Na njoo hivyo, na tuliona alikamata wazalendo na pour le moment wazalendo beko delese na gouvernement yetu. Bazalendo wanakosa chakula, banakosa ile motivation comme solde yabo iko chini sana, na njoo maana sie tuliona ke president Felix hakukuwa tayari kwa kupiga M23, me ile processus yenye nasema ke ya negotiation na njoo yenye alikuwa nayo mkichwa yake. Me ni tunahuzunika, tunakwazika kwa jua nini ilikuwa mzuri tulibere ile maeneo yenyewe ba M23 banakamata par voie yenyewe wopeke balipenda kuitilize wo balikia na arme, na sisi tungeliitilize ile force yabo. Bwana mkuu wa Marco Edouard, na kutumikisha arme bunduki haiwezi kaleta madhara pekee kwa wananchi, kwa sababu ukiangalia kuna mabomu ambayo magaidi wameshatoka wanapiga vijiji kama vile Kibumba, Sake, na ikaleta madhara kwa raia ambao walikuwa wako kwenye vita, kwenye shamba la vita. Unaonaje? Je, ile mazungumzo haiwezi kaleta suluhisho kweli ya kuonesha kwamba malize vitu kwa amani na vimalizike kwa ukimya? Non, daire unajua kama ile M23 avant époque ya Kabila, Mamadou alimettre fin ya M23. Et d'ailleurs ungelinipoze question, wakati yenye Mamadou alifukuza ile M23 ilienda kote ya Uganda na bingi bakaenda kote ya Rwanda. Sasa attend que bobeko na déclarer que beko ba Congolais. Comment ça fait-il que un militaire soit anatoka muinchi fulani eko na arme anajirefugie muinchi engine, ile inchi ya akeye ilipasha kunani kuba bote kuba désarmer. Na njoo hivi sasa, comment ça fait-il que batu soit kama walikuwa désarmer, koma banajikuta tena banakuwa na maarme za nguvu kuzidia zile zile balikuwa nazo wakati wa Kabila. Na njoo hivyo ce n'est pas possible
tuangalie ke negociation haiko nani voya mzuri juma negociation za mingi bana na wakati yenye tukwemo tunaonekana ke tukinegosie itaonekana ke tunanegosie par faiblesse juu ya nini maeneo zote zebeko na kamata sio tu ya kamata hata eneo moja na njo kunegosie par faiblesse banaweza kutupatia masharti za nguvu zenye zinaweza kuwa soit beko na envisager soit ma ressources naturelles yetu soit ma poste zenye ziko clé na njo hivyo na kome gisi ili upate kuendelea. Je, unafahamu ya kwamba magaidi wa M23 wanaua raia wakati wa vita hiyo? Ndio tunajua hiyo, tunajua meme hata president najua kebeko naua raia. C'est pour cela si tuliona ke bale sio ba Congolais. Juu kama unapenda kulibere batu hawezi kuya asema ke batu beo nakia kubalibere na ubaue. Vraiment c'est comme si M23 haiko ba Congolais ni ba Rwandais. Na ye president kisema ke aongee na bale ba gaidi kome yale alikuwa anasema terroriste vraiment ni inaweza kuwa position ya mubaya pour le peuple congolais na même temps kama likamata bale bazalendo juu ya kuapuye FRDC engi baliendelea na vita tu porque tuwaondoe juu bo balikia na arme na sisi tulipasha tuwarudishe na ile force mtu negociation kunegosie tusinegosie par faiblesse na njo hivyo Unadhani ya kwamba raia ambao wanaendelea kukufa na rais anapenda kufanya mazungumzo, je, haiwezi kawa suluhisho ya muhimu sana? Kwa sababu ukiangalia tangu vita ianze unasikia kote wa FARDC kuna mmoja walifariki na kote magaidi ambao kwa sasa walikuwa wanaendelea kupambana kwenye kijiji cha Sake lakini bado hawajakamata na waendelea kupigwa. Upande wako mazungumzo, hata wakisema kwamba kuna negotiation wanaweza kufanya, hii negotiation haiwezi kusaidia kwa sababu vita haikuanza leo. Wakati unaanza tu Bunagana ni vita ilikuwa inapiganiwa kila siku. Na ukiangalia upande mwingine ni kama vile upande mwingine wale magaidi wa M23 wanasapotiwa na manchi fulani fulani ambayo tuwezi kupenda kuzitaja. Unadhani kwamba haiwezi kawa suluhisho kweli ya muhimu? Ile sio suluhisho ya muhimu kwa juu tunajua ile M23 biti yayo haiko asema ke beko na biti ya mzuri wakati yeye banakuya beko armé na en tant que président de la République on a ba reconnaître comme ba terroriste. Ce n'est pas possible awezi négocier na ba terroriste na kitu yenye alikuwa anasema ke anachunga Assemblée nationale et Sénat réunis en congrès pour qu'il a déclaré directement vita na nani na Rwanda na sisi tunamchunga un président de la République à tenir parole yake. Pour le moment pas question ya négociation, tunachunga président de la République comme tushakuwa na Assemblée nationale tuchunge Sénat pour qu'il a déclaré vita mara moja na Rwanda njo tunachunga si question ya négociation na Rwanda et d'ailleurs ana négocier na Rwanda. Est-ce que Rwanda Kagame a reconnaître ba M23 comme batu yake ana reconnaître comme des Congolais? C'est ça ndio question iliuliza, comment que anaweza reconnaître ba M23 comme ba Congolais na balikuwa kule mu pays étranger. Ukisema kani ba Congolais juu walikuwa gaumu bakaba fukuza mwele vita ya Mamadou Ndala na njoo hivyo. Sasa comment que bale nani ba M23 batoke tena mu pays yengine bakui batake pays yabo na en vrai dire M23 atujue réellement banatafuta nini na njoo hivyo. Mais négociation kwa hii wakati tunachunga president tel que gisi alisema wakati wa kampanye na respecte ma parole zake. Inaweza kuwa trahison d'ailleurs president akinegosie na ba M23 yana reconnaître ba M23 comme ba terroriste. Unasikia? Hawezi negosie na ba terroriste. Bwana Marco Edouard, ukiangalia yapata zaidi ya miaka 2 magaidi wa M23 wanakamata mpaka wa Bunagana ambapo kunapatikana boda kabisa ambayo inaingiza pesa sana. Upande mwingine hiyo haiwezi kaonesha kwamba serikali imetupilia raia na wakisema wanegosie. Unadhani kwamba ile boda ile pesa ilikuwa inaingiza haiwezi kaingia mtrezor public na inasaidia hata kama wanao wanaweza kwa negosie na mamikataba zinaweza kubaliwa, haiwezi kasaidia upande mwingine raia wakarudilia kwenye ile maeneo? Unauliza mzuri. Sasa question ma négociation tuliwahi kuifanya ma négociation ce n'est pas pour la première fois tunafanya ma négociation.
tulienda ku Sun City, inchi ilikuwa divise en 4 parties, na uliona finalement, na njo maana ma difficultés za mingi sonona bale beko nakuya amas ba Rwandais ku Sun City bali tuimpose meme ata article. C'est pour cela uliniulizaga juu ya nationalité. C'est comme si bali kiaga kulomba nationalité par force, na njo maana kipengele ya nationalité ku Sun City comme si en tant que gouvernement ilikuwa très difficile. Wakati tulikuwa na négocier par faiblesse, bakatupeleka ile kipengele tu le 30 juin 1960. Kama ulikutaniwa pale deja kwa Congolais, tu vois ça. Ile yote ma négociation ya vile, na en même temps muarme na mumanani ma secteur zingine za clé za serikali beko ndani. C'est pour cela ile ma problème que président alisema anapenda kumettre fin ku infiltration. Même président maintes fois qu'on asema ki musin ya armée kuko ba element benye beko ba infiltrer ndani, na njo hivyo. C'est ça accord ya Sun City réellement paka leo ni cercle vicieux, na njo hivyo. Meme à l'époque ya Mobutu kulikuwa la guerre de 80 jours, ilikuwa mu mars 1977. Pale tulikuwa na Angus Carlibond, jo alikuwa ambassadeur wa Zaire ku niveau ya États-Unis d'Amérique. Après avoir Mobutu kujua ke ile guerre de 80 jours mwenye alikuwa na isimamia ni Angus Carlibond, alimuita Angus Carlibond na kamtia ndani. Sasa mtia mu prison. Après quelques heures, Union Européenne ilianza kutia pression gouvernement ya Mobutu. Wako nasikia États-Unis ikatia pression gouvernement ya Mobutu. Tu vois ça? C'est-à-dire que ma difficulté zenye tuko napata malgré que ba M23 beko napata nguvu sio Rwanda tu, y compris Union Européenne, y compris États-Unis iko nyuma yabo. C'est pour cela kama nilisema option militaire. D'ailleurs ilikuwa mzuri ke gouvernement yetu olia kufata kule kwenye ba M23 beko, si tungeliatakia hata province mbili ya Rwanda pour que tusikie déclaration ya Union Européenne wala tusikie déclaration ya États-Unis. C'est ça, na njo tungelifanya hiyo nani wakati yeba na tuatake. Na njo maana ulisikia president wetu Moise Katumbi alisema wakati nye ananiatake na mimi namuatake. Tu vois ça. Bwana mkuu wa Marco Edouard, habari zingine usema kwamba nyie kwa sababu mko kwa upande wa upinzani hakuna jambo lolote ambalo Tshisekedi anga kafanya mkalifurahia. Je, ni kweli? Non, question kama président Félix anakamata un militaire d'ailleurs militaire mwenyeko nani mu champ de bataille, anapasha kuwa na motivation. Est-ce que akimotive bale ba soda militaire, akimpatia par exemple kila militaire mwenyeko ku front apewe $500, est-ce que bale ba rebelle ba M23 banaweza fanya miezi 6 pale? Hawezi fanya nani ba militaire betu beko démotivé. Tu vois ça? Comment ça fait-il que président Félix kama anapenda kumettre fin vita ya Goma engeli motivé ba militaire, na même temps pour le moment eko naongezea salaire ba député nationaux. Un député national alikuwa nationaux alikuwa mu 21,000 anakuwa mu 33,000. Est-ce que solde ya militaire iko pale mu $80? C'est-à-dire que président Félix alijua tu atanke gisi alikuwa naongea ke Kagame ni ndugu yake, na njo maana alijua tu bataongea na ndugu. Me si tunaogopa jua ni lile maakoro. Unaona dernièrement Union Européenne inafanya accord na Rwanda juu ya maminere. Unasikia Rwanda inakuwa premier producteur ya coltan, Rwanda inakuwa premier producteur ya or ke ile mazizma yote ile manani ma ressources naturelles yote minere inatoka mu République démocratique du Congo. Na ile minere inatoka ni mu milienye M23 na récupérer. Unasikia sasa ile minere mbele balikuwa na reconnaître comme minere du sang. Sasa wakati yenye Union Européenne ina muunga Rwanda mkono
kwa ile maminere zenye kuna kamata mweneo yenye inakontrole mu Republique Democratique du Congo. Haiko secret, tunajua ke Rwanda haiwezi kuwa ya kwanza mu Afrika mu coltan. Coltan inatoka ni est ya Republique Democratique du Congo. C'est pour cela soit kulikuwa Addis Abeba, kulikuwa soit négociation yenye president akupenda batu banani vraiment, soit ilikuwa négociation à huis clos na njo yenye alifanya na Kagame. C'est pour cela sa alikuya sasa muinchi akadeklare ke anani aonge na Paul Kagame. Question tutajipoze question, Paul Kagame batafanya accord wala négociation na Paul Kagame, na Paul Kagame a reconnaître M23 comme batu yake. Tu vois ça? Sasa president kama anapenda kufanya mazungumzo na Paul Kagame, atampoze kwanza question moja, atamuuliza est-ce que réellement natafuta nini mu République Démocratique du Congo? Ndiyo. Ye Kagame motif yake kila siku anasemaga ninatafuta Nderahamwe. Tu vois ça? Sasa president ataongea, atamwambia sasa unatafuta Nderahamwe. RCD ni wenjo ulikuwa na komande RCD. RCD ilifanya karibu 3 ans iko mu est ya République Démocratique du Congo. Sasa bale Nderahamwe yeye anajua kwenye nani batu yake basoda benye Kagame alikuwa anatuma kokote ya RCD. Sasa eske akumaliza probleme ya Nderahamwe juu nani RCD li kontrole yeneo yenye kuna sema kiko kwa Nderahamwe. Sasa après pale kusikia gisi anadeklare vile, finalement president asema yake we njo kuna tuma ile M23 pour kia kutafuta Nderahamwe, njo nani motif yenye Kagame anakuwa nayo. Sasa na pale sana unakuwa ile uhakika ke ni yeye njo kuna natuma wale watu wa M23 bafanye fujo, na we pale unaanza atake Rwanda. Jo si njo kila siku tutakuwa na sufrir. Ona sema ke ile makonsekanse watu wanakufa, si ndio hivyo wakati wa njo question yenye narudia ku question, eske ni sie ba Congolais tutakuwa victime kila siku ya guerre yenye Rwanda itakuwa na tuimpose? Ce n'est pas possible. Nabo hii kikombe yenye tunakunywa kila siku ya mateso ya vita, nabo baikunye kwanza. Sasa just tukipiga Rwanda na njo itakuwa mwisho ya vita, kwa juu communauté internationale inakuwa nyuma ya Rwanda. Daire ilikuwa njo moyen ya mzuri porque ya kumettre fin juu tukiendelea maakor na akor. Deja kuko infiltration deja musin ya arme uko nasikia. Na wakati yenye bayatoa gouvernement banaweza bakamuimpose president de la République utupatie primature. Tu vois ça? Na njo ninarudia tena nyuma ke wakati yenye balifungula Nguzi Karli Bond mu 1979, ile communauté internationale mwambia Mobutu kiampatie primature. Mu 1980 Mobutu akampatia primature Nguzi Karli Bond. Tu vois ça? Yani communauté internationale inakuwaga na tafuta ya maintérêt yayo. Ilikuwa question na gisi président Félix alikuwa kote ya Russie, na même temps Russie beko mesattente entre na États-Unis. Ilikuwa mzuri kama alipenda ku mettre fin kwa ile mavita, ilikuwa mzuri ajitie kote ya Russie. Juu ya nini? Sie ma négociation, ile négociation nye Rwanda nafanyaga na Union Européenne nafanyaga na États-Unis, sie njo tuko na mali. Russie pour le moment na ma pays mingi occidentaux inatafuta nini? Inatafuta uranium. Na uranium njo inatengeneza zile arme za nguvu. Na njo hivyo sasa tuseme Russie tukimpatia ile uranium vraiment na eko movita eko na besoin ile uranium njo kutengeneza arme, tungilimpatia Russie ile uranium na Russie anatupatia zile arme zenye kona piga Ukraine, na tukipiga zile maarme Rwanda na heshima itarudia. Unadhani kwamba hii probleme, tatizo ya vita ambayo inaendelea huko Nord Kivu ndio inaweza kuwa blocage ya kusema kwamba gouvernement sitoke bwana Ibunga Marki kwa kusubiri maakora ambazo ziko zinasema kwamba zitaenda kwenye kuzungumziwa? Réellement inaonesha wazi president Félix
kwa kuwa yeye alikuwa anachunga kwanza Senat na Assemblée nationale ifanye ijirenir pour qu'il a déclaré vita. Sasa hapa tunaanza enda tina manégociation na Rwanda na même temps bo abata négocier par faiblesse jusi atu ya récupérer nafasi yenye bo balikamata. Yani siendo tuko mu position ya faiblesse beko na mu 0 metre na kapitale ya Nord Kivu na njoo hivyo sasa. Kunaweza kuwa hypothèse tunaweza sema ni politique anaweza swat kubarizisha bale abapatie ministère ya kuwa nsema ke tout est possible en politique na njoo hivyo. Ndio njoo nye tunaogopa mais question bale jeunesse ilijitolea kumettre fin kwa ile guerre ya nani ya Nord Kivu. Na wakati nye jeunesse ilijitolea na bengine balienda mformation bashafa karibu hata miezi 8 meme au-delà. Sasa juu ya kupiga M23 réellement sur terrain hakuna kitu. Na nje hivyo, c'est-à-dire que président inaweza kuwa trahison pour le peuple congolais kwa kunégocier na baterroriste. Ingelikuwa ba congolais imagine gisi biko na uwa batu tena biko na publier na unaviona ma réseaux sociaux wanakata watu bichwa. Ça ce n'est pas normal ça. Na nje hivyo malite zenye batu balilite malgré récupération ya AFDL likamata mzee Laurent Désiré Kabila kwa naoa bakongole na balikamata maeneo na hakuna mtu mwenye balikuwa nakata kichwa wala nini. Nani M23 kunégocier vraiment inaweza kuwa kutrahir peuple congolais na kutrahir discours yake gisi aliprete serment que vraiment président de la République anaenda au contraire ya serment yake. Yenye tunajua pour le moment, yenye tunajua ni président de la République atie mamoye kuba militaire pour que a mettre fin kubale batu mwenye anakamata arme kinyume ya sheria. Ndio. Neno lako la mwisho kama vile mwanachama wa chama upinzani ambacho mnakuwa kabisa ndani ya nchi ya Kongo, unaweza kusema neno lako la mwisho baada kumaliza kipindi hichi bwana Marco Edouard? Neno la mwisho yenyewe ninaweza sema ndio tulisema tangu zamani discours ya president Felix ya ukamata wazalendo ilikuwa discours ya flatterie. Pour le moment tunafata ma réseaux sociaux kama wazalendo meme chakula benye beko na ravitaye wazalendo ni population, unasikia beko abandonné na gouvernement. Discours ya pili ya president awezi négocier na ba M23 tulijua. C'est pour cela c'est Willy Bakonga kila siku alikuwa anasema ke ba politicien beko na badanganya alifanya au plus de 14 mois Kinshasa banakula mfrais ya serikali. C'est-à-dire que tunaweza jiposer question comment ça fait-il que président kama alikuwa na ile option ya négociation, kwa nini akuianza avant mauaji ayakuwa ya mingi? Pour le moment génocide yenye banafanya bali ba M23 iko insupportable. Na tant que ingelikuwa mzalendo angeitika négociation. Option militaire ndio ilikuwa ya mzuri ya kumettre fin ku groupe ya batu benye banapenda kukamata pouvoir par la force. Tunakushukuru sana bwana Marco Edouard. Ndio nashukuru. Na ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Mwanaweka TV, kilichokuwa na mwanzo kikosi kuwa na mwisho, na ni hapa ndipo tunatacha kipindi chetu cha siasa ya leo, ambapo tumezungumzia kuhusu hotuba yake Rais Felix Tshisekedi baada ya kwenda Ethiopia. Alikataa kwamba kuna mazungumzo yote na magaidi wa M23, akasema suluhisho pekee ni kwenda kwenye vita. Lakini baada ya hapo amezungumza kwamba inatakiwa kwenda kwenye mazungumzo na magaidi wa M23 ili kumaliza vita ambayo inaendelea huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Umesikia mengi sana ambayo tulikuwa na mwaliko wetu ambaye ni bwana Marco Edouard, ambaye amesema mengi sana ambayo amesikia, ikiwa ni anakuwa mwanamemba kwenye chama cha Ensemble pour la République yake Moise Katumbi. Na mimi mtangazaji wako mwandaaji wa kipindi hichi ni Roger Seko Rafael, nyuma kamera alikuwa na GBM. Endelea pamoja nasi nikikuomba tu ujiabone na kupartager kila wakati kwenye site yetu ya Mwanaweka TV, kwa na kwenye YouTube, Instagram, X,
Facebook unatupata kote kabisa, hata TikTok unatupata Mwanaweka TV. Unakuwa kila wakati unapata vitu vyetu vipya. Asante kwa muda wako, alamsiki.